हाय हेलो नमस्कार सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते बर्तमान कौन कथा कौन आज गोटे बहुत दिन पर भाविली ब्लॉग टे करी ब्लॉग हूँ कौन कि गोटे सांग मैंने आज प्लानिंग कलु मैंने जीवु देवझर बुलाया से देखो वर्षा भी पूरा सांघातिक वर्षा चारिपटे वर्षा गोटे जगह वर्षा होता है सांग मैंने आसिक बसचु वर्षा हो देख तीन ये हूँ नंबर 1 मधुआ मधुआ नंबर 1 ये मोहन माजी से गोटे पिला ताको मद दब जदि जीव न से जीवन आउ कुआड़े जीवन आउ समस्ते पळेबे गोटे पिला से खाया को दियो जहा दियो जोउथे दउचो दियो हेले भी धन था तू मद मोर दरकार मद न होले से गोटे जीवन ना हेले भी कोन कहबे मधु बाबू भजन भजन कोड देखला तो मजा डाडो वचन नहीं देखत गोटी माल तो पुलिस तो भाई मो किछि कहि परिबिनी आ गोटे सांग इडे मुह देखिया लाज रे पळेलाणी डरी आगु जीवा एई पूजी आगु जीवा हो देख चलो कोड़े जाउछु चलो कुआडे बर्तमान आमे कोन हेछि कि गोटे जगह कन्फ्यूज हे जे कुआडे जीवा ये कहूची बड़मा नरसिंहपुर देखि जीवा से कहूचे ढेंकानाल देखि जीवा तांको भीतर डिस्कशन चलछि कुआडे आमे जीवा तमरो फाइनल हला को पटे जीवा को पट जा आमे पडगु हे पडगु बेटा खुंटुणीबा को दे दो छोटा कुआडे आई जा फाइनली पहुंच जाइछु गाड़ी रे सेटा कोन पंप दिया पंप दबा में एठी अछि पदिया और पपई आई येड न येड गाइस फाइनली हम जाउछु ले ले अरे वाह मजा आ गया बर्तमान आम तथापि पाखापाखि प्राय पाखापाखि पलि आसला ये खाऊे आम गोटे होटेल रही खाइले खाइलार भिडियो करें ये से पाखे सब अलग लोक बसते अलग कथबार्ता होते से रेकर्ड करें खाई आम सब बर्तमान बाहर वर्षा होता है वर्षा कमी जाए सुंदर पाग देखु माने व्यूटा देखु आपण मैंने कौन लगुच व्यू खाली आप देख वर्षा एवं छाड़ी जाइए व्यूटा खाली देख ये गला माने आउ जस्ट टिके आगो सापुआ बाँ पटे आम सापुआ जो ब्रिज अच्छी सापुआ ब्रिज पाखापाखि होगा आप पड़ो देवझर देखो ये स्टेशन हाँ यू बोधे डाण को जीव बाँ को जीव सापुआ हाँ
ଏଇଠୁ ବୋଧେ ନା ଇଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସାପ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ବହୁତ ବାଟ ଆମେ ଆସିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଓଝର। ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଦେଓଝର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଓଝର ନୁହଁ। ଭାଇଙ୍କର ବୋଧେ ତେଲ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଥର ମୋଡୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ କିଛି 5-10 କିଲୋମିଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲାଣି ଯେମିତି ଆମେ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ଚଲା ଭଳିଆ ବାଙ୍କ ଖାଲି ସବୁ ଆସିଲାଣି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆରେ ହଁ ବେ ସତରେ କପିଳାସ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖେଇଦେଲା ଡିଟୋ ସେମିତି ଲାଗୁନି କପିଳାସ ଚଲା ଭଳିଆ ଫଟୋ ସୋ ଗାଇଜ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଠୁ ଆଉ ରହିଲା 15 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଛତା ଫତା କ'ଣ କିଣା କିଣି ଚଲେଇଛନ୍ତି କାଳେ କ'ଣ କରୁଛ ଗୋଟେ ହବ ଡରି ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଛତା ତମ ବାରିକରେ କେବେ ଶୁଖିବ କି? ଏବେ ପିଙ୍କ କହିଲେ ପର୍ପଲ ସୋ ଗାଇଜ ଆମେ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପପା କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀପ ଭାଇ ଦି ପଦ କହିବେ ତାଙ୍କ ମଧୁର ସୁରରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ଗାଇଡ୍ ଆମେ ଟିକେ ବାଟ ବୁଲିଗଲୁ ତେଣୁକରି କୁଆଡ଼େ ଆମେ ପଶୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଲେ ବି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଭୁଲଭାଲ ବାଟ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ କହିବା କଥା ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ବାଟେ ଗଲେ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହେଇଥିବ ତେଣୁକରି ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଦେଖାଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବାହାରିବ ପୁଣି ବି ବହୁତ କାଦୁଅ ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରେକ୍ ବି ଆଉ କାମ କରୁନି। ଏଇ ତକ ମୁଁ ପକେଇବି ଚିରିକି ଦେ ଓ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଆମେ। ଗାଇଜ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କାଳୁ ଭାଇ ଚାଲ ପପାଇ ରେଡି ତ ଆଉ ସତରି ଆଉ ସୋ ଗାଇଜ କ'ଣ ଖାଇବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରୋ तरफ नहीं कह रहे हैं बाउंस कटा है तो मैं भी नहीं जान पाता आओ देखो आगू देखो चलो हाँ ओ भाई खतरनाक जगह यार अरे केंत लाଗୁଛି रेडी तो दीपाई ओ चलो चलो ଆଉ ଟିକେ ବାଟ 50-100 ମିଟର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ଓ ଭାଇ रेडी तो भाई लोग आउ चली होनी 500 मीटर देखिए और दे काले काले जागे केमती लागला रेडी तो सो गाइस हियर इज झरना
रानी रेडी दो